Ta bedame dohot hai pason madihita saluhutna, mau liate marohatta di Tuhani, di siala asini rohana, papunguon hita muse di pertangiangatta bodarion. Marolopolop matondita, mamuji debata parasi rohai, hohom marohata martangyang. Martua mabangso na mardebatahon Jehoba, bangso na pinilitna lau ayonna. Manatap-natap do Jehoba sian banua ginjang, marnida julma manisia sudena. Manatap-natap do ibana sian ojahan nihabangsana, dopak sude pabahenan nasidai. Ibana do manjadihon rohana sida sudena, diantoi do sude pangisi ni tanoon. Dada hinadeak ni parangan, pamonakon raja, dada hatibul ni gogo paluahon na begu. Sai pasanggop maasi ni roham tuhami, ale Jehoba, hombar tu pangalungunon nami diho. Marede mahita, ale dongan saroha, hai saudara yang sehati. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tondi purbadiana tumopa langit dohot tano. Amen. Disuruh debata do anakna, gabe pardengganan taringot tu dosata. Hamu ale akadongan, molosongoni,
dihaholongi debata hita, ikut doho do hita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan, amanami na di Banua Gijang. Mauliate marohanami tuho, ala dilion ho anakmu na sasadai tuhami, jala di palua ho hamisian gonggoman ni sibulis. Hupangido hami tuho, sairamo tihami di bagasan hatam, asa margogo hami, juppa masa hasusahan, dohot hagogotan. Saisesa madosa nami, dohot pangalausion nami di hatam na badiai. Sai perbadiai marohan nami, marhite-hite tondim. Jala pamasuk hami, Tuhan ngoluan sogot. Asa pujion nami ho, disiro disaleleng nilileng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Debata do mual dingu hanguluatta. Iba na do haroroa ni saluhut akan nauli. Nadenggan di bagasan gulbit dingulut taon ari-ari. Ikut taramoti do hanguluan dohot las ni roha na nilehon nai dihita. Mardongan biar mida ibana. Dibaheni tapuji madebata si pangulu hita marhite edeta sian ho si panguluau ia juru selamatku. Hatani debata turpuk epistel di pertangyangan Banjar Bodarion ni enet sian Matius 27 ayat sada sahat 10. Tajahama marhite responsoria. Marilah kita membacanya secara responsoria. Torang ni arinai martup-tup masude akka situa ni malim dohot situa ni bangsoi dopak Yesus lau mamusa ibana. Ditali jala ditogu nasidama ibana lao pasahaton tu panguhum silatus. Jadi dung diida si Judas parjehei
nanaeng hona uhu maibana, disolsoli marohana, dipaulak ma na 30 rupiai, tu akka situa ni malim, dohot tu situa ni bangsoi. Ni nama salah doau, hujehehon do hape naso martipot, alai didok nasidama, dangro dihamii, hodo nasari disi. Jadi ditipalhom maperaki tu bagasan joroi, lau sumurut siani lau manikot. Alai dibuat aka situani mali mahepengi, ni nama, dan jadi padomuani tu arta ni joro, ai tuhor ni mudar doi. Jala mardos ni roha nasida, manuor hosat tuladang ni padehudon, bahen perbadaan ni halak dagang. Alani ido umbahe nama orgoari, ladang mudaro disadarion. Di semua jupang hata ni panurirang Jeremia nama dok, dibuat nasida do na 30 rupiai, asam ni asam, di asam deba anak Israel. Dungi dilehon main manuhor ladang ni pandel hudon, songona ni dokon ni Tuhani tu au. Ido sahatna, martua do akana tumangion hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Ngolu nata jalo sian debata, ima tadda holong ni rohana, nabadiai tuhita. Ha mamate ni Yesus, anak naido, dibahen gabe dasor ni holongi. Asa, nang hitape, naing mamian di bagasan ngolu nama si haholongan. Nasada tu nasada. Somardia ibar do hitaon, di jolo ni debata, dibaheni neng mamian holong nabadiai di bagasan rohata lau makaholongi akadongan. Taidehon ma haholongan ni, haholongan nabadia kasih yang maha kudus. Sunggul-sunggul pakubasiota di bagasan bodarion. Sada, Minggu 10 tolu dung Trinitatis, di hari Minggu 6 September 2020 nanaingro, nunga masuk hita tu Minggu pas 10 toluan dung Trinitatis. 2. Partangyangan Banjar, di hari Kamis 10 September 2020 nanaingro, tapatupa do pertangyangan Banjar di Aka Bagas Tabe,
turpuk jamita nienet sian Galatia 5 ayat 10 sia saha 20 sada. Ni ihot ni topik si soada do hagiot ni portibion. Masuk pukul 20 WIB. Tolu pelian bulanan. Usosoi hamimah hita saluhut ruas ni HKBP petukangan asa toktong taingot mandok mauliate tu debata di aka pangaramotion dohot panari hononna dingolutta marhite napasahat pelian bulanata. Tongon nunga tamasuhi bulan September 2020 asa taingot pasahaton pelian di bulan non. Molo marhite transfer Bank Mandiri tatogos ma tu nomor rekening Bank Mandiri sada kosong sada strip 00 kosong sia walu sia opat onom opat strip sada dohot kode sia 20 di tolu nominal naparpudi opat pasahat pilihan holong. Di hari Minggu 6 September 2020 nanaingro pasahat pilihan holong dohita madok mauliate di pakobasio ni amata situa Nelson siahaan sian Banjar Petukangan Utara di sialan naung sahat nasida tupurna bakti dunga di pasahat amplop khusus tuganup ruas marhite situa Bajar lau dalatta pasahat peliani tapasahat mai di bagasan roha nang gok mauliate di Tuhani. 5. Hata mauliate pasahoton nihuria do hata mauliate tu saluhutna ruas nihuria HKBP petukangan nang pasahat ragam panupahionna turia isarai pelian bulanan. Suang songoni di akana patupa parmingguan dohot pertangyangan di aka bagasna di Ganuk Banjar sikup dohot napasahaton pelian tuhuria. Sai ditabai Tuhanima pasu-pasuna tu Ganuk keluarga nang songoni hai pason. Onom marsi tangyangan dang tarbain hita madalani ari-ari ningulutta nang songon akka siulaun dohot pakgobuasiota molo sodebata namargogoihon nang patupahon hita asarap mahita mian di bagasan ngulu namar si tangyangan ima sahat sunggul-sunggul pakobuasion di hita di bagasan bodarion tuhat tama mamasu-masu hita saluhutna. Dalam perjalanan hidup kita berbagai peristiwa terjadi silih berganti. Kita sekali-sekali mengalami dan merasakan sukacita. Namun pada kesempatan lain kita bersusah hati. Hidup seperti berputar roda. Naik turun silih berganti. Akan tetapi suatu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan menerima firman Allah yang menyelamatkan dan menguatkan itu. Marilah kita bernyanyi, Saijak kon Yesusi, meskipun penuh dosa.
asini rohama dihamu doho dame sedebata mata doho sian anak na Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hureni tuhata hatani debata jamita di bagasan bornginon ima dinet sian sada Musa bindu 37 ayat 27 satro di ayat 30 songonom mahatana. Jadi dung tolhas si Joseph tulabung ni akka hahanai diosarina sida mabajuna baju sapu borna nagajangi na pinakkenei dungi ditakut na sida ibana jala didabu ibana tu godung ale rumar godungi dang marisi aik dungi huddul manggo na sida mangan sagu-sagu dungi natap mana sida gebe diida ma marulur hala Israel rosen geliat rap dohot uton na sida akka na mangusung pamurpuri miyak na khusus do tamidjon akka na laho tua tutano Misir pala kahossa. Jadi ninna si Juda ma tuaka hahangkinai ahama labata molo itabunu angkitai jala ita porso mudarnai beta ita gadis maibana tuhala Ismailan asa unang mangunai tangak kita tu ibana ayang kita jala sibuk ta ibana jala ditangihon akka hangginai ibana dungi dinama mulus akka pertiga-tiga halak Midiani dienet na sida ma si Joseph sian gudungi tu gijang jala digadi si Joseph arga 20 rupiah tu halak Ismail akka na buan si Joseph tu tanah Mesir. Dungi mulak ma si Ruben tu godungi hape dangbe di bagasan godungi didapot si Joseph jadi disasani ma akka ulosna dungi mulak ma ibana tu akka angginai nin nama dangbe di sidak danahi tu dia nama ahu ido sahat ni turpukta huriana hina holongan ni Tuhan Yesus Kristus si Joseph ima anak ni si Jakob jala sian 12 anakna tabbasada buruna si Dina tung dihahulongi si Jakob do anggo si Josephon jala ido di panatapan niya kahahanai maribar holongi rohani amanasida si Jakob tu si Joseph martibak kutu nasida pola do dilehon si Jakob marabit nama cayuli si Joseph tubuh ma pangiburu di rohania kahahanai sogoro hanasida mardida asing pabahenan ni amanasida tu si Joseph tabba musema adong 2 hali marnipi si Joseph sia 2 nipinai mandok babua ikon sadatiki ibana do tumibo sian akahahanai ikon uduk marsoba tu ibana akahahanai tu mace sugoro hari nasida disi dibaritaon si Joseph nipina tu akahahanai asalos ala ni ido gebe tubu ma sogo ni roha dia kahahani si Joseph mardida ibana saya disakapina sida do bohadalan na asa unang besa tu si Joseph roha manang pikiran ni amana sida si Jakob disadatiki disuruh amanai do si Joseph mandapoton akahahanai laho mabuan si panganon dinasida disidi ida kahahanai haroron si Joseph manigor tubuh rohana sida na yang patupahon na jahat tu si Joseph ima ala ni pangiburuan ima ala na tubuh di rohania kahahanai sogo ni roha kecemburuan iri hati merasa tidak diperhatikan oleh orang tua ada perhatian yang tidak adil dari orang tua Urian itu hatta marhiti-hiti turpuhon dibaritaw do tuhita taringot tu keluarga ni naposo ni debata si Jakob
Adong 12 anakna tabbasada buruna sidina. Alai di bagasan aka parsauran ni keluargai tu patarro terida humolong rohani si Jakob meredupun anakna si Joseph. Pola patubuhon pangiburuon dia kahahana marnida pabahenan ni si Jakob amana si Dei tu si Joseph. Dilehon akabit nauli pakionna jala los di bagasan ni Ido saya sugo marohani akahahanai marnida ibana. Disadatiki disuruh amanai do si Joseph laho mendapatton hahana mardida situasi nasida di namarmahan. Lao do anggo si Joseph dang dia rohana mardopon nakahahanai nang pe sanga di patuduhon hahanai sogun rohana sida ditiki di barita o si Joseph dua ni pina madok pabuwa sadatiki ikut tumibo ibana siya nakahahanai iko nuduk iko soba iko mangulu itu ibana akahahanai alaima la bulus di rohana dang dia dipikiri rohana taringut tu hahanai borhat do ibana songon parsuruh ni amana si Jakobi alisine daudo pe ibana nunga dida kahahanai harorona didokma idama nunga ro pangguruannya kanipi nina nasida jala di sini tu di bahasa rohani tubuh roh halawan bunuh ibana mersakap martahi hahanai alani soguni rohal dipangi buruani bohadalan na asa bunuh nasida si Joseph ale Roma hahana si Ruben madok unang ma dais tangata lamangagon hosana ido bandagabe tarabak ma sakap ni hahanai lawan bunuh si Joseph alas dipamasuk may banat sa dagudung jalan na rumar do gudungi dang marisi haik huran itu hatta songoni mapangalaho ni pangiburuon di bagasan rohani jolma ada keirian ada kebencian ada kecemburuan naboy lambat laun gay patubuhon sakap hasahaton di roha do pikiran ni jolmai dimulana pangiburuod do di rohanya kahahanai alayala sa di pasobuna sida pangiburo ni mian di bagasan rohana sida gebe tubut rohana sida laho patupahon ulaw na jahat nang marsakap mabunuh ibana datuani do diotap si Ruben sakap niya kahahani si Joseph gebe sudak ma dibunuh na sida ibana jala di do dia malabata molo taago hosana anggita do ibana nina nasida asa siya nina yang idauta adong do penian belas kasihan dihahanai merdida si Joseph nang pwede sakapi lawa bunuh ibana dalan lawa papuas sorohan nasida na mangiburui merdida si Joseph di tayron nasida ma lawa manggadis si Joseph tuhalak Midian na tongon mamulus jonok tu inganan di namaradi na sida sauk ma digadis si Joseph harga 20 rubi gaya bilas di bagasan ni maibana tarbuan tu Mesir alailos marhite-hite ido dihamuna amanami na nami saluhut na hita takas taboto udut ni perdalanan ni si Joseph saat tu Mesir tutu gabe jolma na sangap do ibana jolma nama jalo hasangapon sen raja Mesir Farao orang kepercayaan ni Farao do ibana lo mangaturhon saluhut perdalanan ni gulmit ni ngulu ni halak Mesir asa disita ida songo dia do sakap do dalan ni debata di tonga-tonga ni ngulu jolma menutup pesangan akimar sakap lawan bunuh kahahanai ale merubah gabe manggadis si Joseph tuak kahalak Midian bolo nasida tu Mesir alai Roma hatani hahana suruben datu magod do tapa masuk mebana sada gudung
Bila tutu di pamasud nasida may bana tu gudung sada. Ada tongon rumar gudung idang marisi aek. Uren itu hatta duk pigaliling hudul-hudul manasida manatak natap. Di nasida mamamulus halat median mardalan laut Misir. Gibitu mo di rohana sida lo manggadis si Joseph. Aladang adong lapatan na rohana sida mulutung budon na sida anggi na sidai. Gabe di jenis na sida masih Joseph harga 20 rupiah. Lasi madalan na tarbuan ni bana tu Misir. Hurin itu hatta mula tapayutihu berita tarung si Joseph tuk saat ibana tu Misir. Saat ibana ucap si Potifar. Jala terhurung ibana di si. Jala bui mana laho patorakon akanipi. Gebe laos ima musidalanna pajupang do parau ibana. Laos gabi halak nasangap ibana di Misir dukon raja parau. Seri nang idauta babua dalan ni debata tungadul marasing sian dalani jolma. Mulutuk pe dia sugoho nakahahanai si Joseph al ni pangiburu ni nasida maradopon ibana. Jadi tahiro nasida yang membunuh. Nak pe ujung nage begarisun nasida si Joseph tu halak Midian no botu Misir. Anggo di rohani nasida sudat nama nipi ni si Josephi. Madok babua iko gabe tumibbo ibana sen nasida. Songon nipi nei jongjong duang guti balanna. Jala jobaro ang gutibalan niya kahahanay di Jolona. Lasongi songon hipin na padua honi. Babua bulan do matanyari do 10 sada bitang. Uduk sumobay bana. Anggo di rohani hahanay. Nungabe sudat lapatan dinipi ni si Joseph. Aledak songoni anggo di rohani debata. Mulutung ditahi rohani kahahanai mabunuh ibana, manggalis ibana, mabolok kon ibana. Alai anggo sakap ni debata lapatu duhot dalan hasitongat dohot haluaon tu subui adong nanggo sada manudati. Gebejol mana sangap. Jala di ujungna tutu iko sa sobado akahahanai tu si Joseph. Iko serol na sida mangalu-alu tu si Joseph. Mangido pangurupion tu si Joseph. Jalasi madalan na halak Israel. Akapaparan ni si Jacob. Borhak siang Kanaan tu Misir. Ala tu maceburju. Rohani parau hati hai. Didok doasa. Buanon ni si Joseph. Among na si Jacob. Ro maringanan di Misir. Urin itu hatta topik ni jami taon didok dang jadi majehehon dongan colma. Asasyan pangalahon niya kahahan ni Joseph taida songo dia nasida gabe akka na majehehon dongan colma. Holan ala ni pangiburuan karena kecemburuan, karena keirian hati. Karena tidak bisa terima dengan kenyataan kehidupan yang dijalani. Orang bisa berubah menjadi jahat. Alai songon hatanak kini do yang go sakap ni debata la patu paon haluaon sakap ni debata lo mangaramuti akan pinilitna tu sadong boy la ho mangabati. Asa di ujung na lidok si Joseph do mardopon nakahahanai ima di bindu 50 ayat 20 lidok ibana. Najak donian tutu tahini rohamuna do pakau. Alai na denggad do hapatianna di bahen debata. Asa marhite-hite turpuhon akamanginang adong dua na neng si pausaru-sorota. Na parjolo mulai dok dang jadi majeheho dongan colma. Na marlapatan dang jadi hita lau patupahon akaulaon hajahaton marupon dongan colma. Ala rap na tinopan ni debata do hita. Rap na niya si debatado hita. Rap di pare debatado di hita nasa narikot di paranguluatta. Dos do hita di jolo ni debata. Dang mar dia ibar hita. Tung marhasurunga pe hamorautta.
tung marhasurunga pe hamalo otta senakadongan alin naso jadi i gabedala dihita lau patupa aka ulaon hajahaton marupon akadongan nasing ikonadong do dalan na patulun ni bata hasitongan na pedua hon marhiti-hiti turpuhon nang taida pabuwa dang boy sakap ni jolmai dang boy gogo ni jolmai dang boy perbinotoan ni jolmai lo mangabat sakap ni debata garis lurus do sakap ni debata sian bonana sa ro di ujung na debata lapatupa hon haluaw ni natape di pardalanan ni akan na pinilit na, akan na zinona, akan na sinuruna, iko mangado piragam makahamaulon, ancaman ningulu do ala nakanasing, alay saliling marhabengeton, marhasatiaon, jala marsihohot manubba, mga sahod de bata, iko sehamonangat do jupang na. Ido di pagino de bata sa kita. Dang jadi hita, lapatupahon, akaulaon hajahatoni marpodongan solma jala taujima rohatta unang ita pasobu unang ita paloas pangiburuon soguni roha samia di rohatta unang sedia rahosi bulisihita law patupa ulaon hajahaton di bahani maragogo mahita kamanginang hamu saluhna akana pasobulung di tonga-tonga ni huriatta iko marbengit ni roha hita mangadupi pardalan ning ulut taon nang pe gudang akan mga bati gudang akan makasuguhon aka ulahot tanadinggani ali sariling bengit hita mangulahosa sayek toktong hita marhasangapon di bagasal saluhut nei ikon say patulun di batado di hita dalan haluaon las ni roha namanoktong martua ma akan tumangihon hatani di bata jala nau peopsa mertangyang mahita moliati rohanami di Tuhan di bagasan bodarion nunga betul has hatam nabe di di tonga-tonga ni parsauran nami di boronginon dia kabagas nami di ingana na marserahi paingot ton hami pabuados do hami saluhut na di julum dangadong ibar na hami tungadok pihasurungan nami sa nakadongan alayang goholong ni roham asin ni roham sa toktong do di patuduhok ko tu saluhut halak asa habengeton hasatiaon hauduho do pangoloyoni do di gilho siya kami jala mardongan aka pasu-pasu si patupau mu tong-tong nami Tuhan molo marsihohot hami mga sahoko padaw mo siya kami nasa tahi niya kanajahat pahulang siya kami aka ulaon laho patupahon na sodinggan alay suatto madi rohanami roha holong dohot roha hatauon patupahon na kanalinggan patubuhon haulion di tonga-tonga niya kapar sauran nami pasu-pasu ma saluhut keluarga ni ruas ni huriam dia kabajar na marserak ragam maka na pinarukilho ni rohana sida tunghoma na mangurupi patahon na sida margogo mardalan di tonga-tonga ni ngulu na sida dia kana marsahit homa na papos roha mangayon hama malum na sida dia kana marsak homa na mga puli na marguguhon na sida asa toktong torang roha ng pikiran na mga laka mahami Tuhan pataw mahami saluhut na dia kaulaw nami kanup asa jupang alas ni roha hami marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami martangyang hami tuho amin. Hurian ni Tuhan na martua moliate ma nunga tolhas hatani debata tu tonga-tongat ta bodarion manungguli hita sa ta holongi madongat ta jolma tuk songo dia pe hahurangan na adong di nasida airap na tinopa jalan arab di haholongi Tuhani naing ma tapatupa mangaramoti parsaurata di bagasan hadengganon dohot sudi halak Kulan gugun na sa debatado na buhay pataho kita mangulahoni at tokta deho ma di jolo ni debata huhuta pasaha ma peliata madok say pataho ma au Tuhan berdayakan dirimu
tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut silihon-lihon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat hami masya na nilihon mi tu hami, pilihan nami tu ho. Sa jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon. Patimbulhon harajaw muli tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadda hami gudang ni silihon-lihon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok muliati tu ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita di tangiang hato patay. Alia manami na di banua gijang, say pinorbedia magwarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unang kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hona puna harajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani de bata ama, dohot parsaor nito di perbedia ma, nama masu-masu hamu saluhut na.